Haino hai sekal kereng henei chonglayei longtrai beli bekastini bagsara bisibai khobjak munda koloni kamio lai thangnai December talni 3 tarik salmario kami kaisani lukurokno tiyei bichar asukna ebakhe busthumna hinei nok nei ringi telangmani yagulo buto khlaiei 78 bosor umoni chakra sunia munda tini langma somani koktuma patima thayo soilengta PS ni naimuthang bodolok thangai soguyei soilengta sakhamnogo postmortem khlaiei bini mangkhathino nogoro horjago বুথারজাকনাই নকনু খুনি বড় রক্তাম সাকা খানাইনি দি চিনি মাংফিলিও ঘটনাটা হয়েছে আমার বাবাকে মিটিং এ ডাকা হইল। ডাকার পরে দেখি এরা তো আমার বাবাকে মাগানা দুশ্মন দিল। কি মিটিং আসলো? ওই ডাইন দুগুনি কই আরে অপরাধে ইউনুস বাবাও স্বীকার করে আমি তো করছি না এইসব। আমরা তো ছোটতে বড় হইতাছি, বাবা দেখতাছি এই কাজ তো জীবনে করে না। মানে বিচারের দায়িত্ব মারছে। হ্যাঁ, বিচারের মধ্যে কবে মারা এটা? হয়েছে। এটা 3 তারিখের কথা, ডিসেম্বর 3 তারিখে। তারপরে এরপর দিয়ে মারলো যখন, এরপর দিয়ে আমরা তো ধরছি না। এখানে যদি আমরা হাত যদি উড়াইতাম তো আমরা আক্রমণ করবো। এর লিগে আমরা হাতও তুলছি না, কিছু করছি না, ব্যাপার সোজা আবার ব্যয় করছি। কতজনে মিলে মারছে? এরা তো 2 জন দিয়ে মারছে। 2 জন। কোনখানের তারা? আমরা মুন্ডা পাড়াই এক গ্রামে। তুমি চিনো নি কারণে? চিনি যারা মারছে হ্যাঁ। তারা অ্যারেস্ট করছে না? এরা তো হয়েছিল সকালে, থানা পুলিশ আইছিল, এরা হয়েছে। তারা ধরে নিচ্ছে না? কোন থানা থেকে আইছে? সোলেন্টা পিএস। এটা কোন এলাকায়? এটা বাক্সরা মুন্ডা পাড়া বলে আর। যিনি মারা গেছে তার নাম? সোনিয়া মুন্ডা। বয়স 70-75 হয়ে যায়। আপনার কি হয়? বাবা। কতজন আপনারা ছেলে? 3 ভাই। এই বিষয় নিয়ে কেস করছেন আপনার? কেস করছি স্যার। মারছে পরে কতদিন পরে মারা গেছে? একটু আজকে মারা গেছে। কোন জায়গাতে মারা গেছে? বাড়িতে না? বাড়িতে। টাকা পয়সা শর্ট, আমরা তো আর চিকিৎসা করতে পারলাম না। এরাও আমরা লগে দেখা থুকু করছে না, টাকাও চালাইছে না, কিবা করুন গরিব মানুষ। ডাইন কইয়া মারছে? হ্যাঁ দিনে দিয়েছে। 3 তারিখ কত হওয়ার পরে তোমরা হসপিটালে নিয়েছো? হ্যাঁ, যেদিনকে ঘটনা সেদিনকে হসপিটাল নিছি। হসপিটালে খুলে লেখা দিছে আমরা। যারা মারছে ওরার নাম? এটার নাম হলো তো রাজু মুন্ডা আর পরে সুরজিৎ মুন্ডা। এই এলাকার বাসিন্দা? কোন পিএস এর আন্ডার এটা? আপনারা এলাকা কোন পিএস এর আন্ডার? শ্রীলঙ্কা পিএস এর আন্ডার? আপনার নাম? কিশোর মুন্ডা। 3 तारिखे अंग खालायनानै मिटिं जानायखा मिटिं बक्स सोनारिंगि तालांगो खुनाय मकबिला रख खालायनि हिय तै बर मिटिं सेसनिया सुनि बाबुनो बुखा सोनिया मुंडानो जों बक बुमानै जों मुंसुबो खालाया जों बासायते खानायो तामाने मिटिं हने रिं माने तानो अंग सकाल माताय हिय सकाल हने सकाल बिचार खायन माताय बगे रिं बिचार इ बक रिंगै अनि তাই আরো মুসা হিন্দিয়া जों बक जनो आरो बुनो हिय बक दम रखलाय जों आरो मुंसुब खालाय दिया तो बक याक पिछ खालाय बाबुना जों उरिये तो उरुनि जों हासपातालाव तालां माने उरुनि रेफारखा कुलाय हासपातालाव तो जेदु जों क्षमता इदुरे जों गरीब रां अंग खालाय जाय तो शिक्षा खालाय जों नको सुति रको देखा। अच्छा सकाल हने माजरा देर माने खाय बब हाके बेरका? हां सकाल हने बाहाके बनो माजरा बेरका? म सकाल हिय ओ बरक बुथलका बरक न बुथला हिय सकाल हिय रुंबो के बरो बिंग तक दतंग ताराबो हा के ओ रिंजा तंगना मना ए को बाबुलाय खारिया बाबुलाय न्याय किसा माताय र नाय र बरक गना रक नाय रक ए मुसे फारियो ताय आरो बरक तंगलाय तंगो तो जोंबो हाया कालायो जों तबो जों बतय बिचारक दाकाया बिनि हाय जों बिचारक दाकाया जों तबो हाया कालाय पचिनि जों जा क्षमता तो काम रक खालायो गरीब बर चिकित्सा खालाय चिनि जों हाया कालाय जों आरो तो बिनि हाय जों हानमाका अंग खालाया ओ बिचारो बुफुरो आरो रुवागर कत नाम पारानि तारा चौधरी रक तंग पारानि चौधरी रक तंगो काम थाका बरो बक तामा सताय बगलाय मुंसा से बगलाय नखलागा आखुलि थांका तय जुति मुंडा न रिंनि हिमानि समित मुंडा माना खालायका जन रिंनि नांगला खिय तय जे राजु मुंडा बुनाय बिनि बाबु तंगो बिनि बाबु खनै साका अका खनबो नखलागा आखुलि थांजाक जतो अखरा खनै बिनि बासला रक फायो लाथा लागै फायो बुफायका बुफाय खन जों उरयै पुरा अज्ञान खालायसका अमतर 15 रक किडनी नष्ट अंखा बेरन नष्ट अंखा तो डिसेम्बर 3 तारिख बनो जे जेफु बिगारनि प्लान खामानि
nokni faida tlang thangpai kono e nokne hoda mako bela khalaya hiyo somid munda hoda tongo somid munda se hiyo mamu thanchi di mako bela khalai di bongkor munda ni bisi be borkon nok juga jukho hiyo holokone bo hoda thang khone juga jukhi chumbo ongo mako bela ro khalai ni hi thangka to bisadro bo uso hai hamba namba khalai na hiyo chung sia chung saimia je pro bu nekrano bu pro noro ki sujada janaka ha chung ai nokhlago basaja khana rogo jada jana khunaro khana rogo ngo tini se janayo ngo thu apugo bodak to saja gong kesro de hiyo chung aro bok phai de kisa gajian ro phai de sajjorok jono khalai na hiyo chung ro dia treatment ke jeta boro tini ro khalai kus midam ro khalai go ongo khalai to khana gore bo mane bo jaga o sut nang kha bo jaga deraka ongo bisima baikha to yomo ketra thangka to 4 বছর নলে লিফাগ্রক তো ya to লিফাগ্রক khala ongo thangka to yaro bakhara kidney bo নষ্ট অংখা khoro bo boro দুইজন tini busu jarawa lama tobini koita uthi tini ai ongo sakta rogo thike kusna tong dak laika kus midam khala o je bunai khorongin bung thaidaman राजू नंगा बाय सुरुप आंला बिसि मु माया सुरुप हेरि boroni boro khai बकला है सिन पारान boro tam khlai आय बकता म खलता काम रो खलाई होगो piyas da phai kana orat na फाइजा खुलिस boro na puli dom de tang ए तलां je bunai boro no rom khara नै रुम बतलां nang tam khlai je tini ni बिनि बाखन जो nang mo paran mo khai बाक्सरा मुंडा पारा